صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کس أزکِس نشستس مز ٲسِن تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم وَژھِ وٲنجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ جے این کے کہِ طرفہٕ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز کرو دعا یُس رحیٖم چھُ یُس کریٖم چھُ کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن وۄنۍ رحمُک تہٕ کرمُک معاملہٕ تِکیازِ ناظریٖن پٔتمیو کینٛہو دۄہو پٮ۪ٹھ اوس اکھ ماتم کُنا ماحول اکہِ طرفہٕ ناظریٖن مدرسہٕ دزان تہٕ بچہِ خوفس تہٕ خشیتس منٛز ودان تہٕ رِوان دوٚیمہِ طرفہٕ أکِس حٲدثے شرس منٛز ترٛٮ۪ن بچن ہٕنٛز موج جان بحق گژھان تہٕ خام یِم شانہٕ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ ماجہِ ہُنٛد توبوٗتُک بار کھسان تہٕ ترٛیٚیمہِ طرفہٕ ناظریٖن أکِس سڑک حٲدثس منٛز اڑٕپھٔلۍ گۄلاب پننِس مٲلِس ماجہِ نِش ژھٮ۪نہٕ گژھان تہٕ اکھ سُہ ضربہٕ لگان مٲلِس ماجہِ یُس نہٕ زانٛہہ پوٗرٕ نی توے ونن وول وۄستاد ونان ییٚلہِ مالہِ شاندٕ کنہِ ڈل کھوٚو یار دوس ودنے گوربل تام ییٚلہِ مالہِ شاندٕ کنہِ ڈل کھوٚو یار دوس ودنے گوربل تام بیٚنہِ بوے ودیو ییٚلہِ یاد پیہس مول موج ودیو قیامتس تانۍ یقیٖنن یُس یہِ ضرب چھُ ناظریٖن مٲلِس ماجہِ یہِ چھُنہٕ زانٛہہ بلان یہِ معاملہٕ چھُ پٲنۍ پانس منٛز اکھ ژینوٕنۍ تہٕ یتھ منٛز مزیٖد أسۍ کِہیٖنۍ تہِ عرض کرو نہٕ البتہ دعا کرو رب العالمیٖن سٕنٛدِس بارگاہس منٛز کہِ یُس یہِ مُلکہِ کٔشیٖر چھِ یتھ منٛز ٲسِن امن حفاظت شادٲبی تہٕ شادمٲنی یِموٕے دعاو سۭتۍ کرو أزکِس یتھ پروگرامس شروعات بہٕ روزٕ تۄہہِ سۭتۍ تُہُنٛد میزبان نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ میٲنۍ سٲتھی اشفاق حافظی السلام علیکم وعلیکم السلام تُہۍ چھِوا ٹھیٖک الحمد للہ تُہۍ چھِو نیاز بھائی ٹھیک الحمد للہ ناظرین محترم میری طرف سے بھی پیار اور خلوص بھرا استقبال ہے امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی دیکھنے والے خوش و خرم ہوں گے بصحت و سلامت ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں رواں دواں ہوں گے چونکہ انسان پہ جب بھی نیاز بھائی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی بچاؤ ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے جب بھی ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کے بعد ہمیں صبر کی توفیق عطا کریں جب بھی ہم کچھ بھی ایسا سنتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز لب پہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابروں میں شامل کرے ہمارے دلوں کو نرم رکھیں ہمیں اس مصیبت کو سہنے کی برداشت عطا کریں اور ہمیں صبر جمیل عطا کریں یا رب العالمین دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی ناظرین ہیں ہم پر اپنا رحم فرما ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے اور دنیائی آفتوں سے ہمیں حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اب تک پہنچاتا ہوں سب سے پہلے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے حال چال ناظر محترم موسم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے کل رات سے کئی جگہوں پہ دیکھا گیا کچھ علاقوں میں بارشیں ہوئی اور ہلکی پھلکی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ سری نگر میں جو آج موسم رہے گا وہ جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے امکانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیشتر علاقوں میں ہلکی پھلکی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس کم سے کم 5 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں جموں میں بھی آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں جموں میں بھی مطلب جزوی طور پر ابرآلود رہے گا اور کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی بارشیں ہوں گی ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر موسم سازگار رہا اور سڑک کی حالت بہتر رہی تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ مغل روڈ پر بھی گاڑیوں کو چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر ریگولیٹڈ مینر میں منی مرگ سے سری نگر اور سونمرگ سے کارگل کی اور روانہ کیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے کٹ آف ٹائمنگز کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے ہمیشہ رابطہ قائم کریں اور ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہے بعد میں اسکرول بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی ہم یہ تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں جی نیاز بھائی یہ تو تھے موسم کے حوالے سے جانکاری خیر یم موسمن ہند حال تو وقت وس ناظرین کہ اخ مختصر وقفہ یہ وقفہ وچھو تھی وقفہ پتہ روزی پروگرام جاری مہمانس ست کرنو ملاقات مزید تہ کرو کت بات وچھان روزی پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے
یُس میون یہِ اشفاق سٲتھی بوے چھُ تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ اشفاق چھُ صُبحٲے صُبحٲے مطلب أسۍ تہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز کینٛہہ عرض کران تہٕ پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اظہار کران مگر تۄہہِ گژھِ خوشی یہِ زٲنِتھ کہِ اشفاق چھُ کینٛہن اخبارن منٛز انگریٖز زبانہِ منٛز آرٹِکل تہِ لیکھان تہٕ أمۍ سُنٛدُے اوترٕ اکھ لیوٗکھمُت آرٹِکل یُس أکِس معتبر تہٕ مُستند اخبارس چھپیومُت اوس تمیُک عنوان اوس اینڈیورنگ دا لیگیسی آف دا بیکمین غالباً اوس ٹائٹل یِہوے یعنی یۄس سٲنۍ کاندر وانس سۭتۍ تہٕ کاندرن ہٕنٛز یۄس اَسہِ رِوایت چھےٚ نہ تتھ سۭتۍ سٲنۍ مضبوٗطی تہٕ یُس سُہ محکم رِوایت چھِ تتھ مُتعلق اوس یِمو سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت اکھ آرٹِکل لیوٗکھمُت یُس پرُن لایق چھُ تہٕ امہِ سۭتۍ پیٚو مےٚ یہِ یاد کہِ یُس یہِ واریاہ رِوایتہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچٮ۪ن رِوایتن منٛز چھِ کاندر تہٕ کاندر ژۄچہِ ہٕنٛز یُس یہِ رِوایت چھِ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مضبوٗط رِوایت یۄس نہٕ تبدیٖل گٔے ناظریٖن کِہینۍ باقٕے کھٮ۪نس چٮ۪نس تہٕ لسنس بسنس منٛز گٔے ذرا تبدیٖلی مگر اگر أسۍ اتھ منٛز وٕچھو ہر طبقُک نفر چھُ صُبحٲے صُبحٲے نُنہٕ چایہِ سۭتۍ یہِ ژوٚٹ کھٮ۪وان تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ صُبحٲے یِتھُے أسۍ مٔشیٖد منٛز نیران چھِ تمہِ پتہٕ برکتٕچ یِم دُعا أسۍ کران چھِ برکتُک جامہٕ لٲگِتھ چھِ أسۍ پتہٕ اوٗرۍ گژھان خانٛدروانس پٮ۪ٹھ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ یہِ گٔے کہِ پتہٕ یِم اَسہِ اَتہِ چیٖز میلان چھِ ژوٚٹ ژۄچہِ وور یا ونٛدس منٛز پتہٕ ذرا زیتہٕ تہِ امہِ علاوٕ چھُ اکھ یہِ نِوٕز حب آسان ناظریٖن یُس یہِ چھُنہ کاندروان آسان اگر کانٛہہ وٲرۍدات یا کانٛہہ معاملہٕ رٲتھ کیُتھ گوٚمُت آسہِ گۄڈنِچ یُس یہِ نِوٕز سینٹر یہِ چھُ یِہوے کاندروان آسان حقیٖقت اور مےٚ اوس کوٚرمُت تھوڑا بہت سُہ اوبزرویشن بیسکلی چھُ اَسہِ پلہالنس منٛز پننِس منٛز سُہ تھوڑا بہت رِوایت اکھ تہٕ تَتہِ چھُ یِمن نِش بہٕ تَمہِ ساتہٕ گوس ژوٚٹ اَننہِ اور میں نے وہی لکھا جو میں نے اوبزرو کیا یہِ مےٚ تَتہِ وٕچھ تِمن چھُ سُہ لیگسی یُس زن روٗزمٕژ چھِ سُہ چھُ پٔتمیو 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ روٗزمٕژ اور پتہٕ تِم اکھ أکِس سۭتۍ سُہ لیگسی پکناوٕنۍ یِمن 50 ؤرین منٛز اور اِوٕن دو مےٚ کٔرۍ کینٛہہ چیٖز تِمن اوبزرو تِم ٲسۍ نہٕ پانہٕ ؤنۍ کٕہٕنۍ کتھ کران دۄشوے ٲسۍ پنٕنۍ کٲم کران اور تِمن اوس پنُن سُہ تال میل یہِ ؤنِو تُہۍ اکھ کتھ مگر بیاکھ کتھ چھِ أسۍ کیٛاہ ٲسۍ کران محظوٗظ گژھنہٕ خٲطرٕ اوس یہِ کاندروان دپان ونٛدس منٛز حظ ونٛدس منٛز یِوان استعمال کرنہِ اَتہِ ٲسۍ داستان ونان تاکہِ دِل گژھن محظوٗظ مگر اَسہِ تہِ چھُ صُبحٲے تھوٚمُت محظوٗظ گژھنہٕ خٲطرٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز کرو أسۍ پیش اکھ یہِ بٲتھ کٲشِر موسیٖقی تُہۍ تہِ گٔژھِو محظوٗظ أسۍ تہِ گژھو محظوٗظ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے رشک کرتا ہا عشق چورو رشک کرتاس دیوان تئی ہا عشق چورو رشک کرتاس دیوان تئی پنن آسہِ جھُکھ لاگان بیگان تئی ہا عشق چورو رشک کرتاس دیوان تئی مت مجنونو رٹھ نجد مکان تئی مت مجنونو رٹھ نجد مکان تئی بلو سندر آئی سئی سوری سامان تئی سامان تئی ہا عشق چورو رشک کرتاس دیوان تئی ہا عشق چورو رشک کرتاس دیوان تئی پنن آسہِ
نتائی ہا عشق چورو رشک کرتا ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK اور نغمے سے محظوظ ہو رہے تھے. بتاتا چلوں کہ ہم صرف ٹی وی پر دستیاب نہیں ہیں بلکہ آپ ہمیں یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر جانا ہے، وہاں پر DD کشر لائیو سرچ کرنا ہے اور ہمارے چینل ملتے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں گے اور بہت ساری باتیں آپ سے بھی کریں گے. پر اس سے پہلے ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ JNK تو وقت ووت مہمان ست ملاقات کرنا. مہمان شخصیت یمی پروگرام مرکز آسان تو یتھی مہمان شخصیت پتہ معتبر آسہ مستند آسہ تو تم پتہ یمی پروگرام شان زیادہ دگن گژھان ژۄگنہٕ گژھان. آز یم تشریف فرما مہمان اس تم اخ تہدار شخصیت. اگر تہ وٹ کھلاو اس وار وار تو اکس گھنٹس مز کرو اس کوشش کہ تہذ شخصیت زان. اس آز تشریف فرما سابقہ ڈائریکٹر جنرل اکنامکس اینڈ سٹیٹسٹک
اخ رائٹر ذخیم 8-9 ذخیم کتابن ہند آتھر ریڈ کراس سوسائٹی مز پن ایز اے ٹریجرر تہ ونکس کام کران جناب محترم غلام احمد قریشی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سٹھا خیر مقدم تہ استقبال أزکِس یتھ پروگرامس مز یقیناً یُتھُے تۄہہِ ہی زیرک مہمان یتھ تشریف انان چھِ یتھ پروگرامس مز تہ یتھ سٹوڈیوس چھِ بیٚیہِ روشنی یِوان شان بڑان تہ شوٗب بڑان بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ أسۍ شُکر گُزار کہِ تۄہہِ اوٚنوُ تشریف سٲنِس یتھ پروگرامس منٛز عرض چھُ گۄڈنٮ۪تھ بُنیٲدی سوال کرہو أسۍ یہِ بُنیٲدی زاننٕچ کوٗشش کہِ غلام احمد قریشی یِم رِٹایر چھِ گٔمٕتۍ ڈایریکٹر جنرل اِکنامکس اینڈ سٹیٹسٹکس تمہِ علاوٕ آتھر تہِ تمہِ علاوٕ سمٲجی کارکُن تہٕ بیٚیہِ کینٛہن سوسایٹین منٛز اکھ نُمایاں کٲم کران مگر گۄڈٕ زانہو أسۍ تُہُنٛد لسُن بسُن تُہُنٛد تعلیٖم و تربیتُک یُس معاملہٕ چھُ یہِ کِتھ گوٚمُت چھُ یہِ کتہِ گوٚمُت چھُ زندگی کتہِ چھِ شروٗع گٔمٕژ تام تہٕ آز تامُک یُس یہِ سفر چھُ یہِ کِتھ گُزریومُت چھُ. بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اپنے بارے میں اور اپنے محکمے کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے. میرا نام ہے غلام احمد قریشی. آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا کہ بعد میں ریٹائر ہوا ایز ڈائریکٹر جنرل اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں کشمیر پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا. تو آج ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی تصنیف و تعلیم سے میں وابستہ ہوں اور ساتھ ساتھ میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کا ٹریجرر بھی ہوں پچھلے 8-9 سال سے. گورنر ماسوف نے مجھے اس میں اپوائنٹ کیا تھا. یہ ایک اعزازی عہدہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میری ابتدائی حالات زندگی کا تعلق ہے میں یہاں سے ہندوارہ ہمارا ایک تحصیل ہے ضلع کپوارہ کی وہیں ایک گاؤں میں رہتا ہوں. اس گاؤں کا نام ہے بٹپورہ ماگام. بٹپورہ ماگام ہندوارہ سے کچھ 5.5 کلومیٹر دور ہے. تو میں وہیں پیدا ہوا ہوں. اصل میں ہمارا جو خاندان ہے یہ قریش تو ہم یہاں آئے ہیں بغداد سے. اس وقت یہاں حکومت تھی جو کوٹارانی اور ادیان سنگھ کچھ 16 سال کے لیے مسلم نور یہاں اسٹیبلش ہوا تھا. بیچ میں ان کی حکومت دوبارہ آ گئی تو اس وقت وہاں جو سید السادات تھے ان کے ساتھ ہم بغداد سے آئے تھے. یہاں سید بہاؤدین رومی اس کی نسبت ہے اور اصل میں بغدادی بھی ہیں. ان کے ساتھ یہاں تبلیغ دین کے حوالے سے آئے تھے. پہلے کچھ وقت کے لیے یہاں وہ سری نگر میں مقیم تھے. بعد میں وہ انہیں کمراز کا رخ کیا. اس وقت اسے کہتے بھی ہیں وتر. یہ اصل میں وتر جو ہے یہ ہندی لفظ ہے یعنی شمال. تو اس کو کہتے بھی تھے ہندوارہ. اصل بہت پرانی یہ تحصیل ہے اتر مچھی پورہ. اتر مچھی پورہ ہاں اس کا اصل ہندوارہ کا جو اصل تحصیل ہے سب سے پرانی تحصیل ہے تو اتر مچھی پورہ ہے. تو وہیں اس گاؤں میں ہم مطلب تب تو بستی وہاں نہیں تھی وہاں مقیم ہوئے تھے. تو بعد میں اس کو سید مقام کہتے تھے پہلے. بعد میں وہاں جو ہندو آ گئے وہاں پنڈت ایک گاؤں سے وہاں تشریف لا گئی کیونکہ وہاں پانی کی قلت تھی شیل حال میں. تو اس کا نام بٹپورہ پڑ گیا لیکن اصل نام سید مقام وہی میری پیدائش. البتہ اس بٹپورہ یا ماگام ناو چھُ اگر اس جائے جائے کشیر ہندین علاقن مز گژھو یہ ناو چھُ بڑ کامن واریاہن علاقن مز. یہ ناو یا منزگامُک ناو یا ماگمُک ناو یا بٹپورُک ناو یہ چھُ یوان لبنہٕ. دراصل بٹپورہ اصل میں یہ تو یہاں اصل میں اصل باشندے یہاں کے ہندو ہی ہیں. بہت لمبی تاریخ ہے کشمیر کی بھی. ہر جگہ بدھ بھی تھے ناگ پرست بھی تھے لیکن اصل میں یہ یہاں رہنے والے ہیں. تو خیر اس کا نام بٹپورہ ہے تو میں اس زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں وہ لکھ بھی رہا ہوں سید بہاؤدین رومی بغدادی اس کی سوانح حیات وہ میں لکھ رہا ہوں. وہ میں نے قریب خیر میری پیدائش وہیں ہو گئی ہے. تو بعد میں اس وقت وہاں کوئی سکول نہیں تھا ہمارے گاؤں میں. تو ہمیں جانا پڑتا تھا قریباً 2.5 کلومیٹر پیدل اسکول پڑھائی کے لیے. تو وہاں 6ٹھی تک میں نے پڑھا. تو بعد میں ماگام چلا گیا کیونکہ وہاں مڈل کلاسز سٹارٹ ہو گئے لیکن کچھ انتظام نہیں تھا. تو ماگام میں ہائی اسکول ماگام ہندور ہاں ماگام ہندوارہ ہائی اسکول ہاں ہندوارہ میں ہمارے گاؤں سے بٹپورہ سے وہ قریباً 2.5 کلومیٹر وہ بھی دور. تو لیکن بس وغیرہ نہیں تھی وہاں پیدل جانا پڑتا تھا. وہاں سے میں نے میٹرک کی. تو میٹرک میں میری فرسٹ ڈویژن تھی. پوزیشن میں بھی تھی 20th میں آیا تھا. تو
वहाँ से मेरा इल्मी सफ़र शुरू हो गया। शुरू हुआ, बाद में डिग्री कॉलेज में आ गए, वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, उर्दू थे। ये कॉलेज कहाँ, कौन सा था आपका? सोपोर डिग्री कॉलेज। अच्छा, हंदवारा से फिर सोपोर आपने शिफ्ट? हाँ, लेकिन वहाँ डेरे पर रहते थे क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा ये एक्सेसिबिलिटी ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, लेकिन मैं वहाँ भी हमेशा मेरिट होल्डर रहा, फर्स्ट डिवीजन ऑलराउंड माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी चला गया, तो वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। तो इकोनॉमिक्स में मैंने फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी का पहला गोल्ड मेडलिस्ट। तथ वक्तस मज ओसा यह सब्जेक्ट रईज गोमुत येति किन मतलब अत कुन युस तोय इंक्लिनेशन ओसा येति किन यह थोड़ा, क्योंकि युथि इंसान दूर इलाक पे डिग्री कॉलेज पे तम पत वैसे यूनिवर्सिटी मज अच यूजुअली तिम सब्जेक्ट इंसान चुनान यम आम फहम सारनी पता आसन। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स ओसा रईज गोमुत? स्टैटिस्टिक्स तब कोई सब्जेक्ट नहीं था, इकोनॉमिक्स तो बहुत पहले से था। इकोनॉमिक्स एन ओल्ड सब्जेक्ट। अलबत्ता इकोनॉमिक्स जो में थी मेरी, मैं आपसे कह रहा था, मेरी फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, और मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का फैकल्टी सोशल साइंस का पहला गोल्ड मेडल फर्स्ट आई रिसीव। तो उस वक्त ये स्टैटिस्टिक्स की आप बात की, स्टैटिस्टिक्स अलहदा डिपार्टमेंट नहीं था। अलबत्ता इकोनॉमिक्स में एज ए मतलब एज ए सब्जेक्ट था, एक पेपर था, तो वो मुझे भी था, मैंने वो किया क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड थी। तो उसके बाद मैंने ये इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गैजेटेड सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आई वाज अपॉइंटेड असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इन 1978 में। पब्लिक सर्विस थ्रू पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ा, कंपटीशन बेस। तो मेरी पहली पोस्टिंग राजौरी में हो गई थी एज डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसके बाद मेरा ये सफर रहा, बीच में मैंने केएस भी क्वालिफाई किया। आई वाज अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, लेकिन मेरी अपनी मैंने नहीं किया, आई डिडंट जॉइन, बट आई वाज अपॉइंटेड हियर, क्वालिफाइड दैट। उसका बाज़ाब्ता रिजल्ट भी आया था, जो पास होती थी उनको मार्क शीट भी मिलती थी। बट आई डिड नॉट जॉइन द केएस लाइन, आई कंटिन्यूड इन माई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर मैं चला, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, फिर डिप्टी डायरेक्टर बन गया, बहुत हद तक कुपवारा में रहा, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया, वहाँ भी किया, बहुत डिस्ट्रिक्ट आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई रिटायर्ड इन 2010 अगर अमि डिपार्टमेंट ज़रा तारुफ यो ना कि यह डिपार्टमेंट इक्तिसादियात या शुमारियात या महकमे मनसूबा बंदी वगैरह, अमिच ज़रा खाक खींचो, यमन हिज काम आसान क्या आम लूकन ताम वातनावन खतर, तो अमि सत गژھِ सानिस जहन थोड़ा रोशन हूँ कि क्या ये डिपार्टमेंट बेसिकली करान। असल में जहाँ तक हमारा ये इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का तारुक है, ये हमेशा से कंट्री में भी और यहाँ हमारी रियासत में भी ये पॉलिसी फार्मूलेशन के साथ वाबस्ता रहा। खासकर जो प्लानिंग प्रोसेस यहाँ 1950-51 से स्टार्ट हो गई, तब से ये महकमा, इसका भी एक बहुत बड़ा सफर है, इसके साथ रहा। इसका जो असल काम है ऑर्गेनाइजेशन का, इट हैज रेलेवेंस टू गवर्नेंस, पर्टिकुलरली पॉलिसी फार्मूला एंड प्लान फार्मूलेशन। जो भी फर्स्ट फायर प्लान से 12th फायर प्लान तक, बाद में डिसकंटिन्यूड हो गया फायर प्लानिंग, जो भी प्लान वगैरह बन गए, प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, वो सारे के सारी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करती थी। क्योंकि इसके असल में ये जो है, इसका असल में समझो 2 डायमेंशंस हैं। एक शुमारियात जमा करना, साउंड स्टैटिस्टिक्स फॉर साउंड डेवलपमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक डेटा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ साथ जो प्लानिंग फॉर्मुलेशन है, प्लान वो बाद में उसको मॉनिटर करना, दिस डायमेंशन, यह भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकी जो फंक्शनल डोमेन ये उसमें आता है। ये यहाँ भी है, दूसरे स्टेट्स में भी है, लेकिन ऊपर इसके 2 मतलब ये हैं जो गाइड इसको करते हैं। एक
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम Okay. इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, वहाँ planning सेंट्रल commission. स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैटिस्टिक्स, डेटा मैनेजमेंट, डेटा जनरेशन, उसके बारे में ओवरऑल गाइडेंस उनकी होती है। ठीक प्लान फार्मूलेशन की जो है वो planning मॉनिटरिंग commission. की, वो थ्रू प्लानिंग कमीशन नाउ India. नीति आयोग। जी तो तब से इसका सफर भी वन छुस नीति आयोग नाउ इट इज नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन इस वनान सु छु वनी नीति नाउ आयोग इट इज नीति आयोग। लेकिन जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग है या पॉलिसी फार्मूलेशन है, उसकी मतलब जो भी गाइडेंस स्टेट्स को मिलती है एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो वो वही कह याद आवर पन्निस डिपार्ट चूंकि अगर वन इस डिपार्टमेंट से मुतलिक कत करो यह तूत वसी मौजू अत पे गस घंटे बाद तो ऐसा कह याद आवर तिम यम तुम पन्निस जाए तस्कीन मिलान दिलस कि एज ए डायरेक्टर जनरल, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हसा कर कुरैशी सोबन तिस काम तथ डिपार्टमेंटस मज अगर तिमन जरा फ्यूर दिमो तो क्या बासान तुहज कॉन्ट्रीब्यूशन अत डिपार्टमेंटस मज तो खास करित अगर अस पे हिंज कत करो। बे थोड़ा बहुत कर नियाज सब एड माजरत खाचु ये सात तुम ये गो अपॉइंट अत पे यह डिपार्टमेंटस ये कूत टाइम औसत गोमुत काम करान तिमन दोहन? बुगस अपॉइंट 78 में, लेकिन इसका जो प्रोफाइल है ये मैंने आपको कहा 50-51 से हुआ, लेकिन तब ये एक बहुत बड़ी सेल थी। यहाँ इसको स्टैटिस्टिकल, पहले इसको कहते थे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, जी यही भी नहीं पूरे कंट्री में। बाद में इसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो गई 1968 में, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बन गया थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन बहुत एक सेल थी। इसी तरह मैंने आपको अर्ज किया कि इसका हमारा काम प्लानिंग भी होता है। प्लानिंग में भी सिर्फ एक प्लानिंग डिवीजन था, इट वॉज नॉट ए डिपार्टमेंट। लेकिन चूंकि प्लान फिर बढ़ता गई, प्लान फॉर्मुलेशन, मनसूबा बढ़ी, मनसूबे बनते गए, ये ऑर्गेनाइजेशन भी फैलती गई, बोथ ऑन प्लानिंग साइड एज वेल एज ऑन स्टैटिस्टिकल साइड। बड़ी इंपॉर्टेंस पर प्लानिंग है। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत मिसाल पे अस कुन जाए आब टैंकी बनावन बनावान ये 10,000 लूकन खतर, पत यु आब टैंकी इफ्तिताह करान तनान अत आबादी 20,000 5 वरियन बनोमुत अनलेस अगर असल प्लानिंग असल डेटा अवेलेबल इथे कन बज डेवलपमेंट ये दिस मे बुनियादी मिसाल बज डेवलपमेंटन मज ये मे तुम अर्ज कर तुंद तम यादा वतुर तुंद रोल क्या रूदमुत डिपार्टमेंटस मज? अब देखिए, मैंने अपना जो स्टार्ट किया है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर राजौरी। जब मैं अपॉइंट हो गया, मुझे याद आता है तो उस वक्त ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन से आ गए तो सीधा मुझे उन्होंने वहां भेजा राजौरी एज डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इंडिपेंडेंट था, ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर। लेकिन तब मुझे मालूम ये नहीं था कि मैं पहली दफा हुआ हाउ टू साइन। तो पहले जब मैंने दस्तखत, मुझे मतलब ये दिस वाज ए न्यू एक्सपीरियंस, साइनिंग अंदर रजिस्टर, फिर वो बिल्स आ गई, उन पर दस्तखत करना, तनख्वाह वगैरह। लेकिन मुझे याद है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो एनएसओ हमारा विंग था, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मुझे अब भी याद आता है, हालांकि आई वाज अ फ्रेशमैन, कोई ट्रेनिंग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, लेकिन उसका एक ब्रांच मर्ज हुआ था विद डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक। लेकिन ये दोनों में एनएसओ वाले ये भी मेरे पास आते थे, क्योंकि मैं वहाँ अकेला था, फैमिली साथ नहीं ली थी। तो यहाँ से जब आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो मेरे यहाँ ठहरते थे, राजौरी पुनश उनको जाना होता था। तो लेकिन असल में मुझे याद आता है उन्होंने मुझे सिखाया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का, मुझे नहीं मालूम होता था कहाँ किसी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, फील्ड मतलब ट्रेनिंग नहीं थी। तो इन लोगों ने मुझे सिखाया, उनको बहुत फील्ड एक्सपीरियंस है। मुझे अब भी याद आता है कि ये इतना अहम डेटा जनरेट करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो दिस एसोसिएशन विद द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है जो नेशनल लेवल प्लानिंग है। यहाँ जो पॉलिसी रिव्यू होता है, इट इज बेस्ड ऑन द डेटा जनरेटेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लार्ज सर्कल्स। इसी तरीके से फिर चीफ प्लानिंग ऑफिसर मैं बन गया। बहुत मुझे याद आता है कि आई हैव सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड। सर एक बार बहुत बातें करेंगे, माजरत खाऊं क्योंकि वक्त जो है उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा आपकी इजाज़त से। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं। ये कारामद गुफ्तगू जो है ये हम रोकना नहीं चाहते थे, पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं। उसके बाद आप तक अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचेंगे और मेहमान से फिर सिलसिला कलाम जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से।
और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। बे एक फिर खुशावे नजर मोहतरम तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के तोह पावत चाहता जे यम जन अजिक मेहमान अस साल चेन मित पनस प्रोग्रामस मज यम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यम गुलाम अहमद कुरैशी साहब। इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रखेंगे, पर उससे पहले अब तक पहुंचाते अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है। आगाज एक शह सुर्खी से करते अखबार लिखता है, एन एक्सीडेंट दैट शुक एंटायर कश्मीर, टेंगपोरा ट्रेजेडी स्पार्क्स डिबेट ऑन माइनर्स ड्राइविंग reckless road culture. Srinagar District Admin to convene meeting with schools, parent associations. Transport Department issues advisory for parents, underage drivers and heartbreaking, says Chief Minister Abdul Ajeeb. जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है तो मेरे याद आ रहा है कि निज़ामुद्दीन औलिया का एक मशहूर कौल कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, मगर अब ये हुनूस दिल्ली दूर अस्त न रहा हमारे लिए। अब दिल्ली अब दूर नहीं है, 800 किलोमीटर का फासला महज 13 घंटों में तय हो जाएगा। 1 जनवरी से श्रीनगर ता दिल्ली रेल सर्विस का आगाज़। इसमें जो किराया का भी है वो भी लिखा गया है। 2000 जो है वो थर्ड टायर के लिए, 3000 2,500 सेकंड टियर के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए जो है वो 3,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ये एक खुशाइन खबर है जी, बहुत कि यकीनन अब दिल्ली दूर नहीं होगा कि एक रात में ही हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और जो हमारे इक्तिसादियात है, टूरिज्म है, इसमें खासा एक असर रहेगा इस चीज़। और नियाज भाई का काफ़ी दिल्ली आना जाना है तो टिकट जल्दी बुक करवाइए। हाँ, एक और अखबार मेरे हाथ में अखबार लिखता है, गुरु नानक जयंती पर मजहबी जोश खरोज, वादी और जम्मू के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन। शबद कीर्तन जी। मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार लिखते हैं कि आवर गवर्नमेंट कमिटेड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, सकीना इत्तू। जी, एक आखिरी रोजनामा उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में मौसम के हवाले से खबर, आइंदा 48 घंटों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। जम्मू में भी शदीद ठंड जारी, सुबह के औकात गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी मुतासिर। जी नियाज भाई। जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की नई दिल्ली में जुम्मा को वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, मरकज़ी जम्मू कश्मीर के मुआशी इस्तेकाम के लिए वादा बंद। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साबिक़ डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एक ऑथर भी है, और गुलाम अहमद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस कत करन डिपार्टमेंट के हवाले तो तुह तुझे कत कि येल तुह चीफ एज ए प्लानिंग ऑफिसर करो तुह या एज असिस्टेंट डायरेक्टर यम तुहुंद रोल ओस तो बे NSSO की तरफ युस तुह कंट्रीब्यूशन मिल तम हवाले कर तुह कत यस कि सो कत थो जारी। हाँ, तो जब चीफ प्लानिंग ऑफिसर में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में रहा, कुपवाड़ा में रहा, उधमपुर में भी रहा और यहाँ पुलवामा में भी रहा, लेकिन उसमें एक दफ़ा ये हमारे जो एक असाइनमेंट हमें कही थी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको गवर्नमेंट ने कहा था हमारे प्लानिंग कमिश्नर को कि हमें ब्लॉक लेवल प्लान होने चाहिए, हर एक ब्लॉक का एक एक पर्सपेक्टिव प्लान हो। दिस वाज द असाइनमेंट, ये चीफ प्लानिंग ऑफिसर ने जी, लेकिन ये कोई नहीं कर सका। मैं आपको ये बतला देता हूँ, नोबडी हैज बीन एबल टू। मुझे सुषमा चौधरी उस वक्त प्लानिंग कमिश्नर थी हमारी, तो उसने कहा कि नहीं कोई ये कर दे, कोई ये बना के दे। सो मैं चीफ प्लानिंग ऑफिसर पुलवामा में था। मैंने उस वक्त वहाँ के 6 ब्लॉक थे, हर एक 6 ब्लॉक का मैंने बना दिया। मैंने बहुत मेहनत की और एक एक पर्सपेक्टिव प्लान बना के दे दिया। देन आई वेंट टू द प्लानिंग कमिश्नर, वो बहुत उसे डरते भी थी। सुषमा चौधरी बहुत ये कैपेबल IAS अफसर थी, लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड थी जैसे मेरी है। तो जब मैं उसको गया ये देने के लिए, शी वाज सो हैप्पी, वो खड़े हो गए और फिर उसने मुझे पूछा कुरैशी आपने कैसे किया, ये कैसे। फिर मैंने उसको सारा बता दिया, आई हैव वर्कड ऑन दिस, मैंने मेहनत की, मेरा मतलब ये तरीका मेहनत कर इंसान। तो देन दोस 6 ब्लॉक्स वायर दिस प्रेजेंटेड by the planning commissioner to the cabinet। वहाँ से वो मतलब अप्रूव हो गई। मतलब कुछ यादें आती हैं that I have been able to contribute something जिसकी इसकी इमेज बन गई। Secondly, I will say when I was director or director general of the economics statistics, उस वक्त मुझसे पहले बेग साहब थे, he was the finance minister, तो उसने एक डायरेक्शन दे दी थी कि आप यहाँ का इकोनॉमिक सर्वे बनाओ। द्राबू साहब, मुजफ्फर बेग साहब, हाँ द्राबू साहब एडवाइजर थे, तो उसको बताया था
कि अब बट ही हैजंट बीन एबल टू, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट बोलेंगे, मतलब वो इसको बना नहीं सके, हालांकि उसने ऑलरेडी डायरेक्शन दी थी ये बना, ये बना। तो बाद में कभी वो हमारे डायरेक्टरेट आ गए तो उसने मुझे कहा कि मैंने द्राबू को कहा था कि इकोनॉमिक सर्वे बना, ही हैजंट बीन एबल टू, क्योंकि कुरैशी मुझे आज पता चला आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, कैन यू डू इट? मैंने कहा सर इट इज। फिर विद इन 3 months द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2007-8 मैंने बनाई। लेकिन मुझे आई मस्ट एक्नॉलेज कि मेरे साथ जो टीम थी उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया, उसकी बहुत पजीर आई हूँ कैबिनेट में भी, लेजिस्लेटर में भी, एंड आल्सो इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि दैट दिस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे। और कंट्री में पहली दफा किसी स्टेट ने बजट से पहले प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा मिलता है। बल्कि मैं आपको कहूँ उस वक्त एवेल्युएशन प्रोग्राम, एवेल्युएशन in the functional domain of the Directorate of Economics, जो किसी प्रोग्राम पर डायरेक्टरेट कुछ लिखता था, इट वाज एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, उसे बहुत पुजीराई होती थी ये डायरेक्टरेट ने लिखा। सही बात। तो मतलब उससे मुझे थोड़ी बहुत तस्कीन मिलती है कि अगर मैंने कुछ किया इस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बन गया। और साथ ही साथ मैंने उस वक्त एक बड़ी मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अपनी डायरेक्टरेट की कराई, अभी तक इसके बाद नहीं हो गई है। उन लोगों को अब भी याद है, मुझे अब भी तस्कीन मिलता है कि अगर मैं कुछ कर सका, लेकिन इन लोगों को अब भी याद है। मुझे कहीं काम होता है अब भी, कोई कहा था मुझे सड़क का मसला है, क्योंकि प्लानिंग में रहे हैं, वाटर सप्लाई का मसला है अपने गांव में या कहीं से, आई जस्ट गिव ए वर्ड टू देम, दे ट्राई टू हेल्प इन दैट। तो इससे मुझे एक बहुत बड़ी तस्कीन मिलती है। अच्छा, तुहंज शख्सियत अम ब्रोह तह वोन कि सो पहलूदार शख्सियत यथ वारिया तथ हम जहत शख्सियत अकि तरफ तुम लेखम किताब सठा जखीम किताब यम इकनॉमिक्स पे, मगर दयमि तरफ सीरत किताब तो इस्लाम तसवुफस पे बड़ जखीम किताब लिखम। अत मुतलिक तह वनो गोडनिश किताब डिस्प्ले ये करो, इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये किताब या यम बाकी तुम राइटिंग हूँ एज ए ऑथर तुम करान, तो अत कुन तुह वक्त कित मिलान या ये कित तुम करान अमि खतर रिसर्च वगैरह तुहुंद अत मज नहज ये कम आई? हाँ, मैं आपसे अर्ज करूँ, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी था, लेकिन मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स और थे विद द यूनिवर्सिटी, कंटिन्यू टू बी से स्टडीज कंप्लीट करने के बाद क्लोज कांटेक्ट विद कश्मीर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, उनके साथ मेरी भी मतलब इन कोलैबोरेशन, बल्कि बहुत सारी मैंने सर्वेज और स्टडीज कराई इन कोलैबोरेशन विद दिस। तो चूंकि इकोनॉमिक सर्वे बनाया, वहाँ बीपीएल सर्वे मैंने कराया सिंगुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज बीन डन इन जम्मू कश्मीर, फर्स्ट बीपीएल सर्वे 2007। चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ, डेवलपमेंट का रहा हूँ, लिहाजा इसके साथ मेरा पहले ही दिल्ली लगाव था। रिटायरमेंट के बाद मैंने सबसे पहले ये जो आपके पास किताब है पॉवर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये किताब मैंने लिखी। ये मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने भी, प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, दूसरा भी आपका पॉवर्टी, ये उसका तो इसका समझो इसका एब्स्ट्रैक्ट, इस किताब का ये एब्स्ट्रैक्ट, असल किताब असल में ये बहुत मतलब पॉवर्टी है। इसमें दोनों चीजें हैं, एकेडमिक्स एंड आल्सो एग्जीक्यूशन, दोनों के लिए है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर बोथ एकेडमिक्स परस्यूइंग डिग्रीज इन डेवलपमेंट, उनको भी मदद एंड आल्सो जो दोज हु आर एसोसिएटेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यम गई ये डिपार्टमेंट तो बे ये क्या दपान तुहुंद सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, बे एग्जीक्यूशनस फील्डस मज तो अमि चीज एक्सपीरियंस, मगर अमि अलाव तुम इस्लामी किताब किताबें लिखी है, क्योंकि मैंने आपको अपना खानदानी बैकग्राउंड भी दिया। हमारा असली खानदान जो है, बहुत हमारी असली बुनियाद यही है जो दावत तबलीग से रही। मैंने बगदाद से आए हैं यहाँ उसी दीन की तबलीग करने के लिए, लिहाजा उसका भी हम पर असर था, उसका भी असर था जी। तो असल में मैंने सोचा, चूंकि मेरी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, कभी
कॉलेजेस बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज बुलाते हैं, इंटरफेस भी होता है विथ अदर फेथ्स। मैंने ये सोचा अगर मैं इफ एनीबडी टेल्स मी, अगर आप मुझे कहेंगे व्हाट इज इस्लाम अबाउट, आई मस्ट बी एबल टू टेल इन माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इस्लाम अबाउट। सो मैंने ये लिखना, और बच्चे भी मुझे कहते थे आप हमें बताओ, आप इतना जानते हो, कभी तबलीग भी करते हो, कभी वो भी करते हो, लेकिन हमें नहीं बताते। तो दीज जो बुक्स मैंने इस्लाम पर लिखी या तसव्वुफ पर, एक तो ये है कि इसमें एलिमेंट्री नॉलेज है, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर दोज इन हु आर इन द एलिमेंट्री दिस से इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। एक तो उसमें ये था। दूसरा, चूंकि वो सीरत मैंने लिखी, सीरत बाकी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन मैं मुझे इतराफ़ मैं अगर ने वो किताब लिखी, सबसे इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मौलाना शौकत हुसैन केंग कादरी ने, जिसने इसका अलिफ से या तक एक एक चीज देखी और उसकी करेक्शन की। वो बहुत बड़ा नॉलेज है कादरियत में या तसव्वुफ और विलायत जो सिलसिले, उसको बहुत नॉलेज है। वो जानशीन मौलाना बुखारी साहब है, और हमारे लिए सबसे बड़ी ये मतलब एजाज़ की बात है कि वो प्रोग्राम में हमारे आते रहते हैं केंग साहब, और हमें यहाँ रहनुमाई करते रहते हैं। और इस तुम वनो ना तसव्वुफ तो इस्लाम तो बे पत कशीर मज युस रिवायत इल्मन हिंस, तमिच अख बड़ बून वनकस मौलाना शौकत अहमद केंग साहब, उसका हम एतराफ़ और एहतराम भी। जो दूसरी किताब है उस पर भी उसने देखा, मतलब कहीं कहीं उसने उसके जो फाजलाना तासुरात या कहीं इजाफात उसने इन किताबों में किए। लिहाजा उससे मुझे एक तस्कीन भी है, अगर मैंने कुछ लिखा लेकिन इसका कुछ वैल्यू भी बनता है, नॉलेज वैल्यू बनता है, यूजफुल भी है फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इस्लाम अबाउट, व्हाट इज तसव्वुफ अबाउट। क्योंकि तसव्वुफ के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। असली जो तसव्वुफ है ये इस्लामी तालीमात का निचोड़। मैंने कोशिश की है अपने लिए सीखने भी, दूसरों के भी काम आ जाए। चूंकि तुह छीड़ वन यह कत मे पे ये जहनस मज सवाल कि युस अस तरबियतुक मामल ओस ना खानकही निज़ाम, ठीक है, चूंकि तुह अत पे किताब ते लिखमच, तो बे अत सती ब्याख चीज जोड़ा बह कि पन्ने कामि सत रूजित इल्मस अदबस सत रोजुन। चूंकि आज इंजीनियर सह इंजीनियर योत आसान, डॉक्टर योत आसान, लॉयर योत आसान, मगर ये सन जिठन कुन नजर त्रावान सोस डायरेक्टर जनरल इकनॉमिक्स आसान, मगर यपर मुसन्निफ ते आसान, यपर तसव्वुफस कुन ते, यपर इल्मो अदबस कुन ते, तो सन सोसाइटी यसक मुतवाजिन तो बैलेंस्ड सोसाइटी बनान। तथ बरक्स अगर आज वुचो आज मदियत ज्यादा चीजन मज, आज सिर्फ पोंसन कुन तो पन्निस पानस कुन। युस ये बदलाव आमुत छु, क्या अत मज सु खानकही निज़ाम गछा आसुन या कह नौ तालीम हूं तरबियत यम से बेहतर अख सोसाइटी बन। मैं ये कहूँगा कि जब हम देखते हैं, आज आपने बहुत अच्छा कहा कि आज मादियत का गलबा, हर एक चाहता है कि मुझे पैसा मिले। अगर आप देखेंगे मैंने ये जो किताबें लिखी हैं, खासकर ये जो इस्लामियात पर मैंने लिखी, इस पर मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। मैं ये तकसीम कर रहा हूँ, ये इस्लामी किताबें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने इलाके में से मैंने स्टार्ट किया, कॉलेज एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने अपना पैसा मैंने खर्चा। बाकी वो जो डेवलपमेंट पर मैं लिखी उसमें भी कोई ज्यादा मुझे पैसा नहीं आया। कुछ किताबें मैंने लाइब्रेरीज को भेजी, कुछ देशी साहिबान ने ले ली पढ़ने के लिए वो किताबें, तो वो चली गई। दरअसल अब जो एजुकेशनल सिस्टम है इसमें इखलाकी तालीमात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। बहुत असली तकाजा है कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है ये असलियात और इखलाकियात दोनों से हम आहंग, तभी है। मतलब आपने जिक्र किया, बहुत सारे में ही नहीं, बहुत सारे मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, अहले इल्म लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव में रहे, लेकिन वो बाद में ये खिदमत नहीं करते, हालांकि उनके पास टाइम भी होता है और तजुर्बा भी है, इल्म भी है। मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे पास फुर्सत के कुछ दिन हैं अब, हालांकि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी असाइनमेंट 5-6 साल रही, बहुत इंगेज में रहा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना मुताला और जो इल्मी और तहकीकी काम वो मैंने जारी रखा। इससे अपने पास जो तजुर्बा है, मसलन ये किसी न किसी तरीके से लोगों तक, जवानों तक, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ब्याख किताब अंग्रेजी मज ये द इस्लाम, हाँ वो उर्दू में है, ये समझो इसका अंग्रेजी तर्जुमा है, मगर तुम पाने तर्जुम नहीं, ये तर्जुमा भी नहीं है, समझो एक इस्लामिक वर्जन, इंग्लिश वर्जन सेटा। ये बहुत जबरदस्त काम है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और बेस तुम वनू कि रिटायरमेंट पत
بیاکھ اکھ سنبولمت ریڈ کراس سوسائٹی مز ایز اے ٹریجرر تات پہ کرو کت مگر تہند اجازت گوڑ یہ مختصر وقف ناظرین وشان روزو پروگرام گڈ مارننگ JNK کت بات روز جاری ازکس مہمان غلام محمد قریشی صبح ست گوڑ یہ وقف تمہ پتہ روز پروگرام جاری. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. استقبال ایک اور مرتبہ آپ سبھی دیکھنے والوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK. ناظرین پھر سے ایک بار آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہم نے مہمان اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیے ہیں یہ ہیں غلام محمد قریشی صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف بھی ہیں، اس کے ساتھ ہم جہت شخصیت ہے. ان سے جو سلسلہ کلام میں کافی ساری باتیں ہم نے کی، کئی سوالات ہمارے ذہن میں سر بہت سارے سوالات ہیں. آپ نے چونکہ مادیت کے حوالے سے بات کی تھی، نیاز بھائی کا سوال میں موجود رکھوں گا، ہم آ جائیں گے کیونکہ آپ سماجی کارکن ہیں. مادیت نے اس طریقے سے غلبہ لیا ہے کہ ہم نے اسی کو پریورٹائز کیا ہے. کیا یہ صحیح راستہ ہے کہ اسی کو پریورٹائز کروں اور باقی ساری چیزوں کو میں اس کے نیچے رکھوں؟ یہی اصل زندگی. یا اس کا میں تھوڑا جوڑنا چاہوں گا کہ آج کل ڈگری کران حصول رزق خاطر، تو برو کل ٲسمٕتۍ گژھان یمن خانقاہن مز یا تربیت کران تزکیہ نفس خاطر. حصول رزق اصل اخ چیز، حصول رزقس ست تزکیہ نفس، چونکہ تہ یپر اکنامکس یپر مطالعہ اسلامیات، اس لیے کرو اس حصول رزق حال حال طریقہ مز تھون تو مگر تزکیہ نفس ات تعلیمس تو تربیتی انسٹیٹیوٹن مز ست تھون یہ کوتاہ ضروری تو امہ خاطر کیا تہند مشورہ؟ آپ نے صحیح فرمایا. خانقاہی نظام جو ہے دراصل جو تعلیمی نظام ہوتا ہے اس میں تعلیم دی جاتی ہے، حصول علم پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں جو ہمارے ہیں ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کالج، یونیورسٹی، وہاں تعلیم سکھائی جاتی ہے. ٹھیک. وہاں بھی آپ دیکھیں گے جب اس کو فیلڈ میں آنا ہوتا ہے، ایگزیکیوشن میں اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. کوئی ایڈمنسٹریشن میں جاتا ہے تو اسے امپا کے ذریعے، اس طریقے دوسرے ریونیو میں پٹواری ٹریننگ وغیرہ، یعنی تعلیم صرف سکول میں دی جاتی ہے، ٹریننگ اس کے علاوہ. اور ہمارے اسلام میں جو یہ خانقاہی نظام تھا بہت پہلے سے رائج تھا. دراصل یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے بلکہ جو اصحاب صفہ ہے، جو درسگاہی صفہ ہے، یہیں سے درسگاہی نظام، یہ خانقاہی نظام سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ صفہ جو تھی یہ اس کے ساتھ مسجد بھی تھی، اس کے ساتھ لنگر بھی تھا، اس کے ساتھ مدرسہ بھی تھا. یہی خانقاہی نظام ہے. خانقاہی نظام میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خدمت خلق کے لیے لنگر بھی ہے. یہ نظام تھوڑا بہت کمزور ہوتا گیا ہے. اب پھر کوششیں ہوتی جا رہی ہیں، علمی لحاظ سے بھی بہت اس میں کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ اس کو پھر متحرک کیا جائے، بحال کیا جائے. جیسے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اسے بہت تحقیق عالمانہ اور فائزانہ انداز میں وہ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں، چند لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے زیادہ تر صوفی اور یہ بریلوی مکتب والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن میں نے جو لکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ جو کتابیں خانقاہی نظام کے لیے ملی وہ مجھے دیوبند اور ندوہ سے ملی. دراصل خانقاہی نظام یہ کوئی صوفیانہ علاحدہ نہیں، یہ ہمیشہ ہمارے مدارس کا جو مدارس کا اس کا حصہ رہا. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے جو دیو اظہر الہند ہے یا جو بھی مدارس ہے، وہاں جو بھی نکلتا ہے لڑکا پڑھ وہ اپنے استاد کا مرید بنتا ہے، بیعت کرتا ہے. تو یہی ایک سلسلہ چلتا ہے تربیت کا، اس کی روحانی تربیت وہ سکول سے مدرسے نکل کے بھی جاری رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک اپنے استاد کا بیعت کر کے اس سے مربوط رہتا ہے. دراصل یہ ایک فقدان ہے. ہم تعلیم کی طرف زیادہ دیتے ہیں، اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، پروفیسر بھی بناتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی ضروری ہے، روحانی تعلیم بھی ضروری ہے. کیونکہ یہ ہمیں مادیت جو ہے یہ غالب نہ ہو جائے، تاکہ یہ غالب نہ ہو جائے، انسان بنے. اگر مادیت زیادہ ہوتی ہے پھر یہ دوبارہ حیوان بن جاتا ہے.
हालांकि ये इंसानियत एहसासात की गसन खत्म तौहीन है। खत्म जज्बात गसन खत्म सारी चीज गसन खत्म सही बात। खैर अमि हवाले छु तुई अख बड़ अख काम ये करान कि तुई छु खदमत खल्कस मज ते वंकस काम करान तुई छु ट्रेजरर रेड क्रॉस सोसाइटी जी हिंद रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद तारुफ छु यस मगर अगर मैं एज ए ट्रेजरर चूंकि तुई छु ऑफिस बियरर रेड क्रॉस सोसाइटी हिंद अस जान हो एज ए ट्रेजरर तुहुंद ते तत रोल बे ये कि रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद रोल जम्मू एंड कश्मीरस मज या कशीर मज खास कर क्या रेड क्रॉस सोसाइटी हुंद रोल तो तुहुंद रोल एज ए ट्रेजरर तत क्या छु यह आजाजी तही आमुद दिन तथ मुतलिक ति वोलते जो जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी है ये असल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक झेली तंजीम है। ये कोई अलग तंजीम नहीं है बल्कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है तम चीजें इसके है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसके हमारे पहले गवर्नर साहब होते थे, अब तो एलजी ये इसके प्रेसिडेंट है। इसके बाद फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो उसमें एक और जो है जो एजाजी लेकिन मैं ऑनररी होता हूँ। जो ट्रेजर है ऑनररी है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन खदमत खल्क के जज्बे से या इंसानी खिदमत करने के हवाले से वो देखते हैं किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी गवर्नर साहब तो इसके नहीं है, थोड़ा बहुत देते हैं ऑनरेरियम 10,000 ओनली, लेकिन वो कोई ज्यादा इतना वो इसका ये कंपोजिशन है स्टेट यूटी लेवल पर। गवर्नर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, रेड क्रॉस है, फिर दूसरा हमारा जो वर्किंग स्टाफ है वो काम करता है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट की जो ब्रांच है इसमें डिप्टी कमिश्नर होता है, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका भी फिर थोड़ा बहुत स्टाफ वगैरह होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है इंडिपेंडेंटली, उसको पूरी ऑटोनॉमी है। तो पैसा जो है हम भी चैरिटीज जमा करते हैं, लोग देते हैं, जो अहले सरबत लोग होते हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस तरीके से हम चैरिटी का पैसा जमा करते हैं। वो फिर खदमत खल्क जो इंसानी बहबूद के काम होते हैं, आतशदी के वाक़ात कहीं होता है, सैलाबी सूरत हाल हो, यहाँ कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, वो जंगी सूरत हाल होती है, वहाँ फिर लोगों को जरूरत पड़ती है फर्स्ट एड के हवाले से, रिलीफ के हवाले से, वो डिप्टी कमिश्नर्स का मैंडेट बनता है, हम भी उनकी मावनत करते हैं। साथ साथ हमें जो पैसा मिलता है अपना, असल में ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो ये काम करते हैं। हमारा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रजिस्टर्ड सोसाइटी है। हाँ नहीं, ये नेशनल लेवल पर हमारा रजिस्ट्रेशन है। दरअसल इसका जो स्ट्रक्चर आपने चूंकि इंटरनेशनल की बात की, दरअसल हमारा जो मिशन है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही हैं जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हैं। मतलब जो हमारी वो 7 अलबत्ता कंपनीज एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट चाहिए नेशनल। हाँ यहाँ नेशनल है हमारा, चूंकि इसीलिए गवर्नर साहब होते हैं। हालांकि यहाँ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का भी दफ्तर है, उनका भी यूनिट काम करता है इंडिपेंडेंटली, उनको वही होता है, उसको गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं है। सुशाक अलग ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हाँ हमारी आपस में कोलैबोरेशन है, बल्कि हमारी बहुत सारी जो रिलीफ आइटम्स आती हैं कभी कभी जो हम तकसीम करते हैं, दवाइयात आती हैं, वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस हमें थ्रू नेशनल रेड क्रॉस बेचता है, हमारे पास आते हैं, फिर हम बेचते हैं एज पर जो गाइडलाइन होती है उनको बेचते हैं। ज्यादातर हमारा काम होता है जो देशी संभालते हैं, आतशदी का वाक़ात हो गया तो उसके लिए रिलीफ देना होता है, वो पैसा मौजूद होता है। यहाँ से अलाबी सूरत, और जो सबसे ज्यादा अहम काम हम करते हैं वो फर्स्ट एड, ये हमारे मंडेट। फर्स्ट एड ज्यादा ये आपके लिए भी जरूरी है, मेरी एवरी हाउस होल्ड रिक्वायर्स फर्स्ट एड, दिस नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कभी मामूली जख्म आ गई, किसको चोट लग गई, हाउ टू ट्रीट हिम। कभी हम अनजाने में उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एब्सोल्युटली। तो लेकिन 2-3 दिन, ज्यादा ये लंबा नहीं होता है, 3 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। आप एक आम इसे हम देते हैं, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल या कोई नहीं होता है, इसके मास्टर ट्रेनर्स भी होते हैं, उनके जरिए हम दिलाते हैं। आप आम लोगों को देते हैं इसमें ट्रेनिंग? हम स्टूडेंट्स को देते हैं, अगर कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें ऑफर करे, हमारा प्रोग्राम भी होता है, उनको रेड क्रॉस अवेयरनेस दे देना, या अगर वो फर्स्ट एड के बारे में कहें, फिर हम 3 दिन 5 दिन से टाई अप करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। देन ए सर्टिफिकेट इज इशूड टू द स्टूडेंट, और जो भी वो अटेंड करता है देन ही कैन ट्रीट
जब कहीं इसकी एवेलेंसी होगी। इसी लिए कमर्शियल बेसिस पर भी हम करते हैं, मसलन पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मड है, BSF वाले, होटल वाले, वो हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि होटल्स में भी बहुत जरूरत होती है आतिशबाजी का। या कोई जो होटल में मुकीम है वो बीमार हो गया, उसको जरूरत पड़ी हाउ टू ट्रीट, तो हमें वहाँ से बहुत इनविटेशन वो आती है, ऑफर आती है कि हमें ट्रेनिंग दे दीजिए। वो भी हम कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज और जो मैन पावर अवेलेबल है उसके हिसाब से। वो आप उनको फ्री देते हैं, उसको कुछ उनको नहीं, जो कमर्शियल होता है उनको कुछ फीस देनी होती है, बाकी जो हम देते हैं कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो फ्री होता है। युस तुम मैन पावर कत करो, अत मज मैन पावर लगान युस तुम लॉजिस्टिक्स आसी या बाकी चीज आसान, अत मज मैन पावर इम वॉलंटरी आसान कि इम तनख्वाही आसान, ये ऑर्गेनाइजेशन मज इम काम करान ग्राउंडस पे तिम क्या आसान? एक तो हमारा अपना जो स्टाफ है जो होता है ज्यादा नहीं है, कुछ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, मतलब ऑफिस काम निभाने के लिए, लेकिन ज्यादा हम, आपने सही कहा, हमारा असल में जो मैंडेट है वो वॉलंटियर फोर्स बिल्टअप डेवलप कर गाँवों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली जो यूथ है उनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है वॉलंटियरिज्म, प्रमोटिंग वॉलंटियरिज्म, NEP 2020 में। हाँ, उसमें भी है। तो वहाँ हम वॉलंटियर करते हैं, वो हमसे साथ जुड़े होते हैं, उनको भी हम फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली ट्रेनिंग, मुख्तलिफ ट्रेनिंग देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फर्स्ट एड में, हेल्थ एंड हाइजीन में। तो वो हम फिर डेसीज के साथ वो कांटेक्ट होते हैं, हमारे साथ भी डेसीज को जरूरत पड़ती है वो उनको बुलाता है, तो वो रजिस्टर्ड वॉलंटियर फोर्स हमारे पास है। मिसाल पे अगर कुछ विज कुछ जाए हादसा सपदी या करो 2014 याद सहलाब आव कि अत हेकन यम वॉलंटियर्स रेड क्रॉस की यम अत पत फर्स्ट एड करन या बाकी काम करन, तिमन छु अख पानवइन कांटेक्ट या कोलैबोरेशन। 2014 में जो सैलाब आया उसमें रेड क्रॉस के वॉलंटियर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बहुत काम किया। गवर्नमेंट ने उसकी बड़ी, मतलब गवर्नमेंट सोसाइटी है उसको सराहा है। लेकिन साथ साथ मैं बताऊं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो नेशनल हाईवे है, अक्सर वहाँ एक्सीडेंट्स, पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो जाते हैं बसों में, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स रेड क्रॉस के वहाँ उनके काम आते हैं, वो चंदा करते हैं, राशन जमा करते हैं, दवाएं जमा करते हैं, उनको होटलों में लेते हैं, वो रात भर इनकी काम करते हैं इस नेशनल हाईवे में जो यहाँ से। इसी तरीके से जो कभी हमारे पैसेंजर स्ट्रैंड होते हैं जम्मू बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, वहाँ अंडर द गाइडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, लेकिन वॉलंटियर फोर्स हमारा होता है, रेड क्रॉस जरूरत वॉलंटियरली विदाउट एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन वो काम करते हैं, खदमत खलिक इंजाम देते हैं। तो इसका हमें बड़ा एतराब तुम करवा जवानन ये हमें प्रोग्राम जरिए क्या दपान ये मैसेज तिमन ताम कि तुम तिम जुड़न, ये तिम बाकी खराफातन मज तम खुद जुड़न रेड क्रॉस सोसाइटी या बेयिसन सोसाइटियन से तुहंद क्या मैसेज है? हाँ, हमारे जितने भी जो जवान हैं पर्टिकुलर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या उससे बाहर भी, हमारी इनसे मुअद्दबाना गुजारिश कि वो डिप्टी कमिश्नर्स या हमारे दफ्तर से राब्ता करें, कायम करें, और वो इंसानी खदमत के लिए तैयार हो जाए। जिन नेगेटिव कामों में वो है, मनशियात के धंधे में फंसे हैं, उसको छोड़ दें और कुछ काम करना सीखें, लोगों के काम आए। यही बहुत बड़ी इबादत है, और इस तरीके से वो प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और रेंडरिंग ह्यूमैनिटेरियन सर्विस वॉलंटियर। ये बहुत बड़ी इबादत होगी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, या जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम करते हैं उसके लिए भी। आपने बहुत खूबसूरत, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इस बात के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई एक मैसेज हो जो हमारे नाजरीन हो, क्योंकि आखिरी लम्हा है प्रोग्राम का। हाँ, मैं यही कहूँगा सब नाजरीन के लिए, क्योंकि मैं पीराने साल में अब हूँ, अब तो ज़िंदगी के आखिरी दिन है। असल में ये जो इंसान की ज़िंदगी है 60 साल, 70 साल, 100 साल भी हो, कभी पैगम्बरान आज़म का हमने सुना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल, लेकिन इस दुनिया में रहना नहीं, आखिरी दुनिया छोड़ना है, जो सबसे बड़ी इबादत है। और ये जो इस्लाम की तालीमात भी है, एक अल्लाह की इबादत का और रसूलुल्लाह की इत्तबा का और खदमत का यही सूफिया का भी तरीका है, यही सूफिया का भी पैगाम है, अल शफ़क़त अल खल्क़िल्लाह। बहुत शुक्रिया, इसी बात पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, वक्त का जो ये दामन है ये भी तंग है। बहुत शुक्रिया आपके लिए इन दिलचस्प और मानेखेज़ बातों के लिए। हमें उम्मीद है नाजरीन कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।